Assalomu alaykum Shahrondan Jumurto'iston. Tamom qishli joma'i Shahrondi, ravshanfikron, muborizon, muhojiron, از منصبدار عادی تا منصبدار بلندپایه آزادیخواه. همین برادرها دو سه نفر نوشتن که او روزمون یک زپیس مکردیم 9 ساعت بود. سببش چی به همون زپیس چی نیست. همین روزا موضوع من موندم чтобы قانونی گپ زنیم ده قانون نبرویم بگویم او گپایی که کوچگی чтобы برای شما فهمیدن بود. کسی که همون زپیس گوش کرد و همش правильне او ягон гапи нито набуду ҷа но қонунҳои байналмилалию баъзе қонунҳо гуфтум ки ҳамун соҳибо ҳаст, соҳибо дорам ку ё ҳамун соҳибо бо интересоват мекунам ки вақте ки калимаи ресурсе гап мезанӣ гуфтум ку ман шумода ки любойи атака мекунам برای اینکه همون آدمای заинтересовані بسیارن. همین روزا موضوع ماده 13 کنسیون جمهوری تاجیکستان من شما را میخوانم. ماده 13 کنسیون جمهوری تاجیکستان برادرها میگه که زمین ثروت های زیر زمینی، آب، فضای هوایی، عالم نباتات و حیوانات و دیگر بایگری های طبیعی مالکیت استثنایی دولت می باشد و دولت انمیشه گوش کنید و دولت استفاده ثمرناک آنها را به منفعت خلق کفالت می دهد. میگه ماده 13 کنسیون جمهوری تاجیکستان. این ماده من نوشتگی نیستم، ягон кас навистагӣ нест. ина қабул кардагиам конститутсия аст. аммо аз чӣ сабаб баъд аз ҷанги шаҳрвандӣ, ҳамун вақте ки ҷанги шаҳрвандӣ сар шуд, ҳамин чӣ накардам, ҳисоботи сарватҳои зеризаминӣ ки тилло гуфтум, сангҳои қиматбаҳо, дигар ресурсҳои давлатӣ ҳаст, ҳамуна ҳисоботша пешниҳод намекунанд ба мардум. барои он ки онро махфӣ кардаам, чуноне ки гуфтум, ҳамон меравад ҳамаш, ҳамон 100% ки ҳамон 100% бошад, 10% ё мегиранд, 90% ҳамон соҳибошо мегиранд. барои ҳамон имрӯза мавзӯи ба ҳамин масъала аст. ҳамина ба тариқи қонунӣ фаҳмондан. 9 соате ки ман гап задам ӯ ҳамаш қонунӣ аст, но калимаҳое ки бисёр истифода бурда мешавад баъзе ҳолатода ҳамин ютубам таҳлил мекунад, баъд менависанд, баъд бо дигар шахсое ки интерес доранд барои ҳамун сарватҳои зеризаминии тоҷикистон. мо ғуломем кофи. ҳамин конститутсияда якта модда менависанд ки мо ғулом, мо мегуфтем ки ғуломем. но ҳамун моддаи хуш накардем. агар ба виҷдон инсон бошам, ҳамун моддаи ман шаҳрвандо ғулом гуфта хуш мекардам, ростига. аммо хуш накарданд. барои ҳамин бародаро бисёриш навистамада ки ҳамун запис куҷо шуд. ман шумода мегӯм ки бо якбор аксар касе ки афсар аст, касе ки чи авангард ҳаст, чи касе ки ҳасти нести маълими, касе ки корманди давлатӣ ҳатто бояд ту донӣ ки сарватҳои зеризаминӣ бойгарии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамаша додагиам. ҳамаша. ягон ҳақ шаҳрванди тоҷикистон надорад. ин ҳамақа блогер аст дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон. ин ҳамақа
телевизион аст, оид ба захираҳои давлатӣ вазорат аст. ку бурояд як бор биравад ҳамон заводи тилло ҳисобот битад, наметад. чуноне ки ман гуфтам, 1 грамм тилло инами рӯзаш агар ман бигирам, бо шумо да мегӯям ки 1 грамм золота на бирже на доллар на долларах барои ҳамақа ман шуморо мегӯям ки $50 агар тиллои Тоҷикистон чиркин бошад, хе бошад, ҳамон омада бихарам бигӯем $25-30 бигирам. фикр кунем ки 1000 грамм мешавад 100 граммат 3000, 1000 граммат 30000. 5 заводи тилло 5 кило бурорад 30000 ҳисоб кунем. барои ҳамақа ё ҳамаш худшон фурӯхта шудагӣ, фарзандошон набероҳошон дар хориҷа активо доранд. вақти соат ки омад ҳамин Назарбоева вақте ки гирифтан, баъд активора ошкор кардан ку ҳаминоям намемонанда ҳоли ошкор кардан. барои ҳамон агане маълумоташа ман дорам, гуҷода чанқа актив дорам, чӣ хеле активо дорам, фарзандошон гуҷода номои кида ҳамаш ҳаст. вақт дар кор ки штоби ҳамино мардум медонад, мардум бояд донад ки ино ҳамаш дар хориҷа соҳиби молу моликиятанд. ҳама бояд ина миллион фоиз донад. ман худам коргари мақомот будам. мегӯем ина аблава агар мисол биёрем бачаҳо, ман 2 сол хизматам кардем, 11 сол корам кардем. вақте ки ман медонистам ки ман як ғулом ҳастаму барои ҳамон сарватҳои зеризаминама дига давлат гуром мерад, ман хизмат мекардам, ман хизмат намекардам. рости гапа ман шуморо мегӯям, ман ошкор шуморо мегӯям. инамин барои ҳамақа бояд ҳар як афсар аст, корманди кадом соҳае ки бошӣ, мақомот ҳастӣ, бояд дони ки ман аъзои ягон гурӯҳ нестам, ҳизб нестам. ман просто медонам ҳама чиза. тамом. ино худшон фурӯхта шудагӣ. чӣ бигӯян ки ягон каса бигӯн ки и хоҷаи хориҷӣ дорад, худшон хоҷаи хориҷӣ доранд. хоҷаи хориҷишон определённый инструктаж метан, ай рӯи инструктаж фаъолият мекунам. ман шуморо гуфтам. ман гуфтам специалистои ҳамин давлатҳоя, политологоя, специальный институтои политология ҳаст, частни компанияҳо даъват мекунанд дар Тоҷикистон, ҳамчун турист медароянд. хатлон, суғд, душанбе, помир, тамоми минтақаи меомӯзанд, мардума меомӯзанд, мебиёянд ҳамон давлаташон инструктажа метан, эмомалида роҳӣ мекунанд, бо дигарошда метан, ӯ шуморо идора мекунанд. мақсад аввал гуфтум ресурс, охир гуфтум бо ресурс. тамом. иҷа дига ягон чи нест. ҷанг, кашокаш, хархаша, тамоми чиз барои ин ҳамин. мардума қурбонӣ додан, тоҷика киштан, ҳар чизе кардан барои ан ҳамин чиз.
دیگه چیز من ندیدم. همچون این من سابق افسر این همه قصال خدمت کردگیم یگان ذات در فروخته شدگی هم نیستم یگان ذات وابسته هم نیستم خودم کار میکنم خودم خدمت تامین میکنم لیکن وقتی که اینترسوات این مین همین حالت دن میکنه تمام سرطانه میخورن خودشون برای اینکه لوبای کارگری که امنیت هستی لوبای کارگری که در جایی که کار کنی پروکوروری نمیدونم کسی که باشه مقامات حفظی خوب بگویی کارگر حکومتی کسی باشه اوانگردی برکو یا بار همون زواد تیلوک و اینترسوات کن میتونی یا نه نمیتونی میگیرن ترمار میکنن یکون چیزا میسازن دفت میکنن نیستش سبب یا خوجایی نیستن یا پروستا مکت بودیم شما هر یک کدامت باید دونی که یا همش مکتن یا شگ نلیوه شگ نپراوه میفروشن ای تو چی او طرفتا قربان نمیکنن چی دیگه طرفتا بره او طرفتا با خوجهاشون میفروشن اوش با رزولتات میکنن کسی کارگر مقامات هست چیزایی گپی مرا میفهمد منوش برای همه بسیار مردم مرا همین خواهش کرد که همیرا بفهمون این من کارت که یاسنا ماده 13 کنسه میگوید که تمامی ثروت های زیر زمینی بایگری هایی که در حدود جمهوری تاجیکستان هست در زمینش در تمام چیز ای حیوانات نباتات تمام طبیعی و مردم تعلق دارد اما مردم حق همون رو استفاده بری ندارد برای انا همه که من شما یگان وقت نگوین که چی به این مردک هستی حرمان میکنم نون و نمک خوردگیم اکثریت کتی 99% آدمای خوبه اما 1% که فروخته شدگی هنو او را فرزنداشون دیگه دولت ها دادن راستی گپ من شما رو میگم او را همون جلب میکنین کو شما میگوین کو همون جلب کنی از کو همچون گماشت انا مورا همه خیلی جلب کرگی هم دیگه دولت ها میفهمین شما باید انمیره درست بفهمین او را جلب کرگی هم با واسطه ای انا همون فرزنداشون با همون واسطه ای نبیره و اونمون جیانو او همون نبیره و جیانو اولادایی که در خارجه میخوند او مست ایوده فهمیدین کارگرایی که کسی مقامات هستین مست خدبر و خدبیار اگر کسی که خیلی نفهمید آدم خودش کو باور میکند چریز همون چی میکند ده کارش حل میکند برای انمی هر یک کدامو دوجه دونو شد هوشیار شد من نمیخوام که دیگه مردم من غلام باشد این همی پرینسیپی من است من کسی خیلی قبول میکند قبول کند برای اینکه من برای تاجیکستان من گفتگیم برای گپ زدن هر چیزی گفتم اجازت گرفتگیم برای همین مردم زندگی خوب ده بردن مقصدی من دیگه چیز نیست آزادی خودش دویده میوید وقتی که زندگی باشد ماده 13 که ما ماده 13 که یعنی ثروت های زیر زمینی همش به ما که تعلق داشته باشد به شما که تعلق داشته باشد آزادی خودش به پیش شما دویده میوید فهمیده من شما را گفتم همین تمامی کمپانی های پیشرفته روی دنیای کمپانی های پیشرفته من شما را گفتم چی فیفا فوتبال نه کمپانی ها فیفا فینانسی را میکنن چی این همین اپل چی لوبای هواوی چی این همین لوبای کمپانی مجدون نرود نی اما آفیس بینین یک آفیسش بود رو گوگل خطی شویتزار دای برای چی شویتزار زواد تیلو ندارد من شما را گفتم شویتزار یگان نمیدونم یگان سنگ قیمت به اون ندارد نمیدونم شویتزار پخته استیصال نمیکنه هیچی نمیکنه من شما را هشکار میگم همین از ساعت میسازد همون ساعت هم ایتو ایکو ماتریالوش بخونین چرز گوگل کسی انگلیسی میدوند ای دیگه دولت ها میارن یا صبیرت میکنن برای همه شما هر یک کدامت باید اوشه درک کنی که امونا خوجهین انامون ثروت های مادی شد برا کسی که اینمی شویتزار باشد که برا اینمی گرمانی دام
در کار شد من خودم میرم این رچکای هست که سیونکا تا میکنم تیلو هست نمیگیرم. وقتی که میگویی نمیگیری چی به نمیگیری را میگوید که شما هستین که غلامو. ایرا باید هر یک کدامو درک کنی. کسی که افیسری، کسی که حتی همین آدمو دا خدمت میکنی، معلومات میبری، معلومات میاری و میگویی من وطنم دوست میدارم و اینجا بچه‌ای که گپ میزنن یارو میگوین که خوین و چی، اینجا یگان کس خوین نیست، یا همش روشن فکرن یا آزادی میخواهن. آزادی فهمیدین؟ آزادی میخواهن، زندگی خوب میخواهن، تمام. دیگه کسی یگان چی نمیخواد. برای همه این راهبرایی که هست من گفتگیم این 10 تا گنرال باشد من گفتگیم شما دارم 8تاش فروخته شده دتاش نه. من شما در یعنی نمیگم پالکوونیکوتون همش جلب کردن جلب. شما باید بفهمید کسی که مقامات کار میکند این گپی مرا میفهمه جلب کردن چی. کسی که باوری نداری مقامات در کار میکنی و شبهه دا میری تلفن من هست همونجا در میدروی نمی ویدیو دا میوی تلفن من دانوی هوشیاری هم میوی میبروی من تا فکت کتی دا کذاب میکنم شما. اوکی حجت کتی پیشنهاد میکنم دا کذاب میکنم خطان پریود میکنم میفهمین در کار شد میفهمین با آدماتون های زبان میدونستگی های همون چیزا را من فکت کتی دا کذاب میکنم شما دا که یا فروخته شده. برای همه تا حرمت میکنم دوستان میداریم هر چیزی که کردیستم من برای آزاد کردن ملت هم گفتم من قسم من وقتی که خورده بودم من قسمم وقت نبود نمیدونم به نام امام علی رحمان پیشوای ملت نبود وقت بود همون من خدمت میکنم با مرزو بومومو شهروندای جمهوری اسلامی امنیت جمهوری اسلامی. وقت خیلی گپا نبود دوره که من چی خدمت حربی در رفتن قسم خوردنم ده چی میلیسا در کار در اومدن در قسم خوردنم ده خیلی قسمایی که حاضر هست عین حال متنوع دیگه کردگیان به نام پیشوای و نمیدونم چی ها این کلمه ها نبود. من قسم همون قسم خوردگیم این قسمایی که هست این قسم ها مورد دخل ندارد. برای همه من وطنم دوست میدارم کسی که خیلی میفهمند بفهمند. کجایی که بودم مرا گفته من گفتم نگوین که افیسرایی که گوش میکنی نمین آدمایی که چی اینم جا هرچی می نویسه نمی مردکا رو هرچی میگوین و پاتریوتیسکی نستروی دارین و وطن دوست میدارن و فریب دافتیدگین همه هم فکر نکنین بفورد خطان به همون سگلاسی راهبرتان کسی اوانگارد کسی که نباشی من در برو میدونی اکثریت من کیم تلفنی من را بیو برو آمده من تا همون چیز خودم پیشنهادتون میکنم کاغذها را خودتان شما هم پیشنهاد میکنم باور کن میرین خودتون انالیز کنین خودتون یکان آدم میوین زبان میدونه تلفن کنین اما مقامات یا همش تصدیق میکند که کی فروخته شده. اوکی برادران من همه تا حرمت میکنم من خودم کار کردم مقامات دا اعتراف میکنم همه را بعضی انسان направление خطا میتن وقتی که главнокомандующий тупой армия идет не по тому направлению. فهمیدین شما؟ برای همه من اینجا مثال بسیار برادرها دشنو هم میتن همون بچه‌ای که شما هم بفهمین برادرایی که مبارز هستین مخالف روشن فکر هستین یا بعضی انسان действительно ватанша دوست می‌دارد действительно ватанша دوست می‌دارد но понятияш да дига хел ворид мекунанд او دا دیگه خیلی میفهمونه بعدا او دیگه خیلی میفهمد همون چیزا میفهمین بعد همین کارو دا دست میزنن. نو من گفتم که من وقتی که همین هر دفعه زپسم سر میکنم میگم که
ман тамоми 99% тамоми қишри ҷомеа чӣ муборис, чӣ мухолиф, чӣ муҳоҷир, чӣ коргари мақомот, чӣ муаллим, чӣ духтур, тамоми қишри ҷомеаи 99%ша ҳурмат мекунам. ҳамун 1%е ки ҳаст, одамои ҳамино ҳаст, одамое ки подставное ҳанд, одамое ки идеологически вайна мебаранд, идеологически против угнетения нации, эксплуатация нации, эксплуатация человека над человеком. Вақте ки агитация мебаранд, идеологически вайна мебаранд, аммо эксплуатацияш истисмори одам, да, истисмор, несту нобуд кардани одам ба воситаи одам, несту нобуд кардани, например, лидерони маҳалли сухт ба воситаи одамони шаҳрвандони минтақаи сухт, нест кардани лидерони маҳалли кулоб, хатлон ба воситаи шаҳрвандони худи кулоб. фаҳмидем, худи хатлон. ана ҳамин идеологически чиза уже ворид кардагиам. ман гуфтам ки шумо и идеология иё не. ман ира то ахириша фаҳмида биромадам, то ҳамун бисёр ҷоҳода рафта ҳатто чӣ кардум, санг хондум, кофтум, ёфтум, бисёр чиза гаштум. И идеология ҳамун хуҷаиношон. хуҷаино супориш метад ки мардум огоҳ ҳушёр аз моддаи 13 нашавад. ҳам моддаи 13 конститутсия гуфтум сари ҳамин видеода, ана ҳамунда огоҳ нашавад. фаҳмидем? ҳар чизе ки ташкил мекунанд, қимору кӯмаку ино ҳозир бо больницаи сайёр ташкил карданд, ина имрӯз синни хатлонда, ин чизо ҳамаш фиреби мардум ки аввал иқа метаҳанд. ҳамин бозорда шумо аксар одамои оддиин, ҳамин вақте ки савдогарда пеш мерен, як чиз савдо мекунен, ҳамун савдогар резка шумода арзон мекунад, ҳамун бораша, маҳсулотша. Не, кам арзон мекунад. барои ҳамақа иноям айку вақте ки уже фаҳмидестам ки ман гуфтестам, шумо фаҳмидестен, аксар чӣ мақомотда будаги коргаро, чӣ тамоми ҳама уже фаҳмидестай ки ман натури 21 соли ҳаётима сарф кардагиам. ман шумода ошкор мегӯям, ҳама чиз ман надорам ҳичи. бовар кунем, инами хуҷаиношон ман гуфтам шумода. зану фарзанда даже чақа шидани буд. натон нашид, хато кард. ман барои он ки медонистам ай вақташ ки и дига хе система, ира ихе сохта намешавад, пишти дига чи аст. ман одами ба савод бошам, мекаши худит як варақи сафеда мегири, мекаши худиш нақша кани мебурояд ки ё ихе идеал, ихе фикрони надорад. ё тоҷик то и дараҷаи фикр намекунам. ман бад фаҳмидам гуфтестам ман шумо. барои ҳамақа ман мехоҳам ки ҳамин моддаи 13 будаги чиз, ҳамун бояд партизан, равшанфикр, муборис, мухолиф, муаллим, корманди мақомот, озодихоҳ, ҳар кадоми қишри ҷомеа, журналист, рӯзному, ҳар касе ки ҳастӣ, бояд ҳамин моддаи 13 прицел гирид. прицел бояд ҳамун моддаи 13 бошад ки ана ҳамун чиз модда тааллуқ доштанаш. вақте ки ҳамун чиз шумода тааллуқ дорад, шумо аз ғуломӣ ҳамун рӯз озод мешед. ман шуморо гуфтам, ҳамун шоҳи Дубайам падараш вақтишда ҳамуно як солҳои 92, 88, 89 онамун даже анамун фарзандое ки ҳамун фарзандош касал мешавад, як вақт хурдишда малярия мешавад Арабистонда, ҳамун кида меравад, ҳамун Каддафида, ай Каддафи самолёт мепурсад ки Каддафи мегӯяд ки ман ёрдам кунам ҳамун фарзандомо бурда лечение кунам, мега ӯ самолёт роҳӣ мекунад. ҳамин шоҳи Арабистонда самолёт надошт, фарзандошо бурда лечение мекунад. барои ҳамақа шумо уже бояд донем ки гап дар куҷост. моддаи 13. барои ҳамақа ҳамата ҳурмат мекунам, ҳамата дӯст медорам. ба умеди ино нашаед, ё ҳамаш фурӯхта шудагиам бо мегӯям, ё хона дар доранд хориҷада, фарзандошонай, набераҳошонай, чӣ Хитойда, чӣ Аврупо, чӣ Амрико, чӣ Русия,
ҳамаи давлатҳода доранд. Ё любое время ё мегирезанд. Любое время. Барои он ки ё уже доранд, охи маблағ доранд, аммо нигоҳшон мекунанд. Ё уже ҳамун функсияҳошонро пеши хуҷаиношонро иҷро карагиянд. мефаҳмед? барои ҳамақа ҳар кадоми ту бояд ҳушёр бошӣ, доно бошӣ. барои ҳамақа партизано сарҷам шавед. Инами 190 нафар бошӣ. якдаргӣ дагу ҳамаи минтақада лидери партизано бояд тайёр бошад. Дига минтақаҳода пока ошкор накунем фикратона, ақидатона. ман вақт омад худам инамин канал ягон каса починаtsiya намекунад, сияза метиҳад шумо. чихи сиязда буромадан. фаҳмидед? касе ки лидерои ҳамун минтақа ҳаст, агар шуд ҳамахе техникаи бурда мондагиянд Тоҷикистонда через бо дига чиз туғрӣ карагиянд, давлатҳои ҳамсояда туғрӣ карагиянд, ҳамун самти Тоҷикистонда ё алоқарам букшад. касе ки лидер ҳаст, лидерои тамоми минтақа, телефонотона ҳамун номери мара меёвен, телефонотона роӣ мекунен. ман шумода занг намезанам. ман шумода ягон кас занг намезанад. рӯзи дуромадани одамои серьёзни шумода телефонтон сабчани меёяд. мо амалиёта мегзаронем. вақту соат омад мегзаронем. ман намегӯм ки кар. барои он ки ин мардак ба хубӣ намеравад. ин мардак хун мехоҳад. ман шуморо гуфтагӣ будам. вақте ки ин хун мехоҳад, специалистҳо ҳаст рӯи дунёда ки диктатор агар хун хоҳад, хунро ташкил мекунад. тамом. зинда бошен, сарбаланд бошен. ҳамата ҳурмат мекунам. дар амони худо бошен.